Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. My name is Rusla Willy and my partner is Della Susanti. We are from the 13 group. So now we are going to discuss about the education system in Finlandia. How long are study hours in Finland? Get to know the Finnish education system more closely. Jadi, berapa lama sih jam belajar di Finlandia? Kenali sistem pendidikan Finlandia lebih dekat yuk. You must know Finland's study hours if you are interested in studying abroad. Kamu harus tahu berapa lama sih belajar di Finlandia kalau kamu tertarik untuk belajar di luar negeri. Many people think that the more time someone spends studying, the more knowledge they can get. Banyak orang yang berpendapat bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang untuk belajar, maka akan semakin banyak pula ilmu yang diperoleh. Interestingly, Finland, as a country that is said to have the best education system in the world, actually applies relative short study hours compared to other countries in the world. Menariknya, di Finlandia, sebagai negara yang disebut-sebut memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, justru menerapkan jam belajar yang relatif singkat dibandingkan negara-negara lain di dunia. How long are Finland's study hours? And what are the reasons behind implementing this unconventional education policy? Check out the answer. Berapa lama jam belajar Finlandia? Dan apa alasan dibalik penerapan kebijakan pendidikan yang tidak konvensional ini? Yuk, simak jawabannya. All about the education system in Finland. Serba-serbi pendidikan di Finland. In general, the education system in Finland is divided into several stages as follows. Secara umum, sistem pendidikan di Finlandia terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. The first, early childhood education, which is provided for young children. Pendidikan anak usia dini secara umum diberikan untuk anak-anak usia dini. The second, pre-primary education, which is given to children aged 6 years for 1 year. Pendidikan untuk anak prapendidikan dasar yang diberikan kepada anak-anak yaitu berusia 6 tahun selama 1 tahun. The third, 9 years of basic education that must be obtained by children aged 7 until 16 years. Jadi, pendidikan dasar selama 9 tahun yang wajib diperoleh anak-anak yang berusia antara 7 sampai 16 tahun. The fourth, upon secondary education, which is divided into 2 types, namely vocational education and training, and general upper secondary education, which can be chosen according to the student's interest and talents. Jadi yang keempat itu ada pendidikan menengah atas yang dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu vocational education dan training serta general upper secondary education yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan bakat siswanya. The fifth, higher education provided by universities or applied sciences in Finland with academic qualifications in the form
of bachelor's, master, and doctoral degrees. Jadi yang kelima itu untuk pendidikan tinggi yang diberikan oleh universitas atau University of Applied Science of Finlandia dengan kualifikasi akademik berupa gelar sarjana atau master atau juga doktoral. The sixth, education, which is generally provided to increase skills for professional workers. Yang keenam, adult education, itu pada umumnya diberikan untuk menambah keahlian bagi para pekerja profesional. Even though this education system looks similar to the education system in other countries, including Indonesia, there are several basic things that differentiate Finland from other countries. Jadi meskipun sistem pendidikan ini tampaknya mirip dengan sistem pendidikan di negara lain, termasuk Indonesia tentunya, terdapat beberapa hal mendasar yang dibedakan Finlandia dengan negara lainnya. Including the lack of the standardized assessment system, the many educational alternatives that students can choose according to their interest after completing basic education such as school, vocational training, universities, training classes, the high quality of teachers, and Finland's shorter study hours. Termasuk diantaranya tidak ada sistem penilaian standarisasi, banyaknya alternatif pendidikan yang bisa dipilih siswa sesuai minat setelah menyelesaikan pendidikan dasar seperti sekolah kejuruan, universitas, hingga kelas-kelas pelatihan tingginya khusus guru hingga jam belajar Finlandia yang lebih singkat. So, that's all about the education system in Finland. Next, for the system in Finland, will given by my partner Della. Okay, Della? Finnish study hours. School in Finland generally start at 9 am and students in Finland usually only need to spend 5 hours a day or 20 hours a week studying at school. Apart from that, students are also given 15-minute breaks every 45 minutes, which can be used to play or do other fun activities. Jam belajar Finlandia. Sekolah di Finlandia umumnya dimulai pada pukul 9 pagi dan siswa di Finlandia biasanya hanya perlu menghabiskan waktu selama 5 jam sehari atau 20 jam seminggu untuk belajar di sekolah. Selain itu, siswa juga diberikan waktu istirahat selama 15 menit setiap 45 menit yang bisa dipakai untuk bermain atau melakukan aktivitas menyenangkan lainnya. Implementation or Finnish study hours certainly helps improve students' concentration when studying and helps students balance their time between study and playing. The positive impact of Finland's short study hours is also felt by teachers who only need to spend 4 hours teaching in class. Teachers in Finland also have more time to carry out professional self-development, which ultimately has a big impact in the classroom. What about students who continue their education in Finland? Nah, penerapan di jam belajar di Finlandia ini tentu saja membantu meningkatkan konsentrasi siswa saat belajar serta membantu siswa menyeimbangkan waktu antara belajar dan bermain. Dampak positif jam belajar Finlandia yang singkat juga dirasakan oleh guru yang hanya perlu menghabiskan waktu mengajar
4 jam di kelas, guru-guru di Finlandia juga memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan pengembangan diri secara profesional yang pada akhirnya berpengaruh besar di dalam kelas. Bagaimana dengan mahasiswa yang melanjutkan pendidikan di Finlandia? One of the interesting policies provided by Finland for international students studying in Finland and the opportunity to work 5 to 30 hours a week to gain work experience. Apart from that, international students are also allowed to extend their residence permit in Finland for 2 years after graduation to look for work in Finland. Interesting, right? Salah satu kebijakan menarik yang diberikan oleh Finlandia untuk belajar internasional yang berkuliah di Finlandia adalah kesempatan untuk bekerja selama 20-30 jam seminggu untuk menambah pengalaman kerja. Selain itu, pelajar internasional juga diperbolehkan untuk memperpanjang izin tinggal di Finlandia selama 2 tahun setelah lulus untuk mencari pekerjaan di Finlandia. Menarik, bukan? Recommendation for guidance for graduating in Finland. Want to know more about the Finnish education system and studying in Finland? Come on, consult with a Scorter expert consultant so that your university lays preparation in more focus. Need another program to prepare to enter a university in Finland? Check out the best program from Scorter for guidance on your preparation. Guaranteed to be the most complete. Rekomendasi bimbingan lolos kuliah di Finlandia. Ingin tahu lebih banyak tentang sistem pendidikan Finlandia dan kuliah di Finlandia? Yuk konsultasi dengan konsultan expert Scorter agar persiapan daftar universitasmu lebih terarah. Butuh program lain untuk mempersiapkan dapat menembus universitas di Finlandia? Cek program terbaik di Scorter untuk bimbingan persiapanmu, dijamin terlengkap.